السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nul est digne d'être adoré que Allah Jalla Jalaluh. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je voulais parler de la dernière vidéo sur, il y en a pas mal, mais celle-là je tiens à cœur de parler de la sorcellerie dans la période de Nabiyullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Mais aujourd'hui je vais parler d'autre chose qui me tient à cœur. C'est la dernière partie de Surat al-Baqarah. Je vais parler en arabe et après je vais parler en français, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنين الكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بالعربية. Je vais commencer en arabe إن شاء الله. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عالم الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مع الصحابة فقال لهم إن الله سوف يحاسبكم على ما تبدون وما تكتمون. معناها ربي غادي يحاسبكم اللي راكم تبينوه واللي راه في قلوبكم اللي ما راهش يبان. فقلق الصحابة وحس الرسول بقلقهم وأراد الرسول أن يطمئن قلوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم زعماك حس بهم باللي هذاك الكلام تاع ربي غادي يحاسبك على اللي بينه ولا خازنه زعما حس بهم باللي تقلقوا. هيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا مورايا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة قولوا لما حس بقلقهم قال لهم قولوا ما بعدي آمنا بالله ورسله وكتبه. آمنا بالله وملائكته ورسله وكتبه ولا نفرق بين رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. معناه يا ربي احنا نأمنوا بالملائكة ونأمنوا بالرسل ونأمنوا بالكتب ولا نفرق بين الرسل. يا ربي اغفر لنا وارحمنا برسله. أطعنا معناه رانا طايعينك واغفر لنا ربنا وإليك المصير. معناه يا ربي احنا طعنا هذا اللي راه جاي في الكتب واللي قالوه الرسل واغفر لنا يا ربي وإليك المصير. هذه هي النقطة تاع وإليك المصير. معناه الرسول الصحابة قال لهم قولوا وإليك المصير. معناه العلم بالغيب. الغيب معناه غادي سوف نموتون ويوم الحساب واليوم العقاب سواء الجنة أو الجهنم لما كنا نكتمون. ممكن إنسان يكون يصلي ويزكي وكل شيء ولكن قلبه يكون كحل ولا في خبائث ولا ما علم الله. معناه احنا يا ربي نأمنوا كاع بلي زنته ونأمنوا بكل شيء بصح نطلبوا من عندك المغفرة وسلمنا أمرنا إليك يا الله في مصيرنا وهو بعد الموت يا الله ونحن طامعون في دخولنا إلى الجنة وسلمنا أمرنا إليك يا الله جل جلاله. هذه القصة الأولى. القصة الثانية
اللهم تغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا. آدم لما وسوس له الشيطان في الجنة أن يقترب إلى الشجرة الخلود، قال له شجرة الخلود، وسوس له فأكل منها آدم وحواء، فندم آدم ندم شديد، وكان يمشي في الجنة بندم، سكوت وندم، فحس به خالقه، يعلم ما في القلوب بدون كلام، الله يعلم ما في القلوب. فكان آدم يمشي في الجنة ونادم، فقال له الله، لأن آدم ما عندهش الكلمات كيف يتكلم مع خالقه، فقال له الله: يا آدم يا آدم، أتريد أعلمك كلمات تقولها لي لأغفر لك؟ ففرح آدم وقال: نعم. فقال له الله جل جلاله: قل يا آدم اللهم تغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن لم تغفر لنا سوف نكون من الخاسرين. يا الله يا الله، ما أرحمك يا الله، ما أرحمك يا الله. Je vais parler en français. Donc la première partie qui dit Aman al-Rasoul bima unzila ilayh, c'est-à-dire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a cru ce qu'Allah lui a envoyé, et nous, as-Sahaba, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était alamullah dans une mosquée avec Sahaba. Et Allah, il a dit à Sahaba: attention, Allah il va vous faire des décomptes sur tout ce que vous montrez, les apparences, la prière et tout, et il va vous faire des décomptes ce que vous cachez dans votre cœur. Et Sahaba, ils étaient un peu inquiets. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il voulait les rassurer. Il a dit à Sahaba: dites après moi que le Rasoul, il a cru à ce qu'Allah lui a envoyé, et nous, on croit à toi, ya Allah Jalla Jalaluh, et on croit aux anges, et on croit à notre prophète, et on croit à tous les prophètes, et on croit à tous les livres, et on ne fait pas la différence entre les prophètes. Ya Allah. Ça, c'est l'iman. Ya Allah. Et après, il dit: Wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ya Allah, on obéit et on te demande pardon. Wa ilayka al-masir, et à toi l'avenir. L'avenir, c'est croire à l'inconnu. L'inconnu qui est après la mort, qu'on ne voit pas ici. On croit ce qu'on ne voit pas. C'est croire à l'inconnu. L'ilm, l'iman bil-ghayb. Ma'nah, là, il dit: c'est Allah. Ya Allah, on croit à l'avenir qui est peut-être le paradis ou l'enfer, et on donne nos âmes entre tes mains, et tu es le seul, Ya Allah, Jalla Jalaluh, qui peut nous pardonner ce qu'il y a dans nos cœurs. Ya Allah. Adam, la deuxième partie, Adam, il a mangé de l'arbre après que Shaitan lui a fait rentrer dans ses oreilles qu'il faut manger de cet arbre éternel. Et Adam, il a mangé, après il a regretté, il avait beaucoup de remords, et il marchait au paradis. Donc il avait le remords dans son cœur. Qui peut savoir ça? Que son créateur. Mais Adam, il ne sait pas les mots qu'il peut utiliser pour demander à Allah le pardon. Donc il tournait comme ça en rond, il tournait, et Allah il lui dit: Ya Adam, est-ce que tu veux que je t'apprenne quelque chose, des mots, que tu me le dises à moi, pour que je te pardonne? Et Adam, il était joyeux, parce que c'est ce qu'il voulait au fond de lui. Et donc Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il lui dit: oui. Et Allah, il lui dit: dis après moi. Et là, on dit: Rabbana la tu'akhidna in nasayna aw akhta'na. Il lui dit: dis après moi, Ya Adam, Ya Allah, pardonne-nous de tout ce qu'on a oublié ou les erreurs qu'on a commises, parce que s'il n'y a que toi qui nous pardonne, Ya Allah, notre créateur, et si tu ne nous pardonnes pas, on sera parmi les perdants. Ya Allah. Aujourd'hui, on est loin des prophètes, on est très loin. Comment on approche Allah pour demander des excuses pour des oublis et des erreurs? On n'a rien.
on a ça. Et on a le livre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux t'approcher d'Allah, peu qu'il te pardonne, tu prends ce livre, tu vas faire les ablutions et tu vas faire ta prière. Il n'y a que comme ça que Allah, il peut te pardonner. Parce que nul est digne d'être adoré que Allah. Allah, il te demande, il t'ordonne d'adorer que Allah, ton créateur. Et pour adorer Allah, il faut commencer par la prière. Le dernier conseil que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné avant sa mort, as-salat, 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 as-salat. La prière, la prière, la prière. Aujourd'hui, on a une vie de roi. Dans la période de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour envoyer un message, il donnait un cheval, il mettait 1 mois ou 2 mois, voire 2 semaines pour arriver à le message. Aujourd'hui, on vit mieux que les rois. On a un portable, on envoie un SMS, 1 millième de seconde, le message il est passé de France en Algérie, au Maroc, n'importe où, Tunisie. Subhanallah. Regardez ce que Allah il nous étale comme technologie, comme richesse, et nous on voit rien. Allah, si aujourd'hui t'enlève juste tes yeux, 5 minutes, et tu ouvres tes yeux, tu vois rien. Allah il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'taynahum as-sam' wal-basar, wa qalilun ma yashkurun. Allah il t'a donné l'audition, plus les yeux, et peu tu remercies Allah. Salam alaikum.